तो हाय पिला माने मेंटल मोटिवेशन चैनल को आपण मानको पुणी थे स्वागत। आज आम देखा स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस जहाँकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आम पढ़ते पाइबा। अच्छा ये जो स्पर्माटोजेनेसिस पिला माने मन रख स्पर्माटोजेनेसिस टा कोठू आसिला बा स्पर्माटोजेनेसिस टा कोन डिटेल्स आम बुझिया पूर्व देखिबा जे गामेटोजेनेसिस टा कोन आगे। स्पर्माटोजेनेसिस पूर्व आम गोटे पढ़िया कोन ना गामेटोजेनेसिस मन रख गामेटोजेनेसिस जेनेसिस बुझेला। ए गामेटोजेनेसिस कोन ना द फॉर्मेशन ऑफ गामेट जे जो प्रोसेस रे गामेट फॉर्मेशन हबो कोन हबो गामेट फॉर्मेशन हबो। गामेट माने कोन मन रख ए गामेट माने होची मेल गामेट जदी कुहा हैतिबो मेल गामेट जदी कुहा जायतिबो ताने मन रख स्पर्म ताने मन रख ता कोन कहबा स्पर्म कहबा। आ जदी फीमेल गामेट कुहा हैतिबो ताने ता कहबा ओवम बा हेटा तमार पर्टिकुलर जदी वर्ड बसेबा ताने सेकेंडरी oocyte बुझौची। फीमेल गामेट जदी कुहा जिवो सेकेंडरी oocyte बा ओवम, मेल गामेट जदी कुहा जिवो स्पर्म। गामेट माने कोन ना धरा जो गुटे डिप्लॉयड सेल अछि एटा 2n सेल अछि डिवाइड हे कि सेटा n हे गला दीटा सेल तयारी हला। फीमेल केस रो भी सही भलिया 2n सेल अछि डिवाइड हे कि n हे गला गुटे आ गुटे सेल भी सही भलिया n हे गला बुझौची। केतेटा n हबो मन को एटा मेयोसिस 1 रो n हला, मेयोसिस 2 बेल को पुनी सही n एमती मेयोसिस 2 बेल को चारिटा जाको n हबो एठी भी सही चारिटा जाको n हबो। जो ए जो लास्ट को चारिटा एठू मेल टार भी चारटा हला फीमेल रो भी सही भलिया चारिटा हला। एई प्रोसेस जो प्रोसेस रो हला सेटा को हमें कोन कहबा गामेटोजेनेसिस। तो गामेटोजेनेसिस पढ़िला माने मन रखो से मे भी मेल कथा कहि पारे बा फीमेल कथा कहि पारे। अच्छा जदी मेल कथा कहला मेल रो कोन ना एई जो चारिटा गामेट तयारी हेचंती ए चारिटा जाको स्पर्म फ्यूचर रे कोन हेबे ना स्पर्म हेबे बुझौची। फीमेल रो कोन हबो ना फीमेल तीनटा जाको स्मॉल साइज हिजबे गुटे लार्ज साइज हिजबो ताको कहआ जिवो सेकेंडरी oocyte बा ओवम कहआ जिवो बुझौची। अच्छा ए जो फीमेल कथा मेल कथा पढ़िया आगे हमें पढ़िया कोन ना मन रखो स्पर्माटोजेनेसिस। तो गामेटोजेनेसिस वर्ड आसला माने मन रखियो हाप्लॉइड सेल कथा कहिछि। गामेट माने मन रखो हाप्लॉइड सेल केने ना n हेइ जंदी अधा हेइ जंदी कोठू n बाहरला ना डिप्लॉइड सेल रु बाहरला ए जो 2n रु बाहरला बुझौछि। अच्छा तापर देखो ए जो गामेटोजेनेसिस ता को दीटा टाइप रो करछि गुटे स्पर्माटोजेनेसिस गुटे होछि स्पर्माटोजेनेसिस जहा कि आज हमें एटा पढिबा स्पर्माटोजेनेसिस। आ गुटे नेक्स्ट क्लास को पढा जिवो कोन oogenesis काम को मान को केस देखा जाय ना फीमेल मान को केस देखा जाय। तो आज oogenesis कथा मु कहू नाही आज हमें डायरेक्ट पळे आसे केटा को स्पर्माटोजेनेसिस कथा को पळे आसे बुझियोछि। ता पूर्व मु टिके रबर रे लिभे दोछि एटा को भलो से लिभि जाऊ लिभि जाऊ तापर हमें डिटेल्स बुझिया स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस ता कोन डिटेल्स हमें बुझि जिवा। देखो हमें कोन कहया फर्स्ट स्पर्माटोजेनेसिस। ए स्पर्माटोजेनेसिस रे फर्स्ट डेफिनेशन कोन दबो ना स्पर्माटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गामेट बुझे देनी बा स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल जो सेल तयारी हला ता कोन कहबा जर्म सेल हला ऑकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऑफ टेस्टिस रो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जेतरे तयारी हो ताको हमें कोन कहबा स्पर्माटोजेनेसिस। अच्छा टेस्टिस रो सेमिनिफेरस ट्यूबुल कोन कथा डिटेल्स आगे हमें गुटे पेज करकी ताको आ बुझी दिए हला बुझी जाओ आगे कोन कथा कोन डिटेल्स देछि कोन कथा आगे बुझी नियो। एइटा धरा जे गुटे टेस्टिस रो स्ट्रक्चर करली ब्लैक कलर टिके कर दिए ब्लैक कलर टा कोन आसी एटा पिंक ब्लू हो ए ब्लू टा कर दो। एइटा धरा जे छुआ माने मु गुटे टेस्टिस रो स्ट्रक्चर कर देली ए टेस्टिस रो एई भलिया गुटे स्ट्रक्चर आसीओ एई भलिया गुटे स्ट्रक्चर कर देली केटा को कोन कुआ जिवो मागे त मानु के डिटेल्स कहि दिए हला। टेस्टिस भीतर छुआ एई भलिया गुटे किछि देखा जाय याकू कुआ जाय टेस्टिकुलर लोब्यूल जो स्ट्रक्चर मु एबे करूछि कोन शेप रो जो हेछि एगुडा कोन कहबा हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल मन रखो टेस्टिकुलर लोब्यूल कहबा। अच्छा टेस्टिकुलर लोब्यूल भीतर छुआ मन रखो एमती कॉइल हे कि गुडे एमिति रहिबो गुटे टेस्टिकुलर लोब्यूल रो केतेटा रहिथिबो मन रखो 2 रु 3 टा मन रखो कोन रहिथिबो सेमिनिफेरस ट्यूबुल ता कोन कहबो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जोंटा कि एई पॉइंट रो दे देछि कोन पॉइंट रो देछि
एठी देखो एठी सेमिनिफेरस ट्यूबुल एगुडा को कोन कह जाय ताले सेमिनिफेरस ट्यूबुल बुझिहेला एई वर्तमान सेमिनिफेरस ट्यूबुल केतेटा अछि ना 2 रु 3टा एठी केतेटा अछि गुटे दुईटा तीनटा बुझि होछि गुटिया सेमिनिफेरस ट्यूबुल टाको मु बड़ करी जूम करी त मानको देखैली एटा धर जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल एटा को टिके मु कट कर देबी जदी ताने पाइप भले केतेटा बड़ एई भले ता धर जाऊ सेमिनिफेरस ट्यूबुल टाको एटा को टिके बड़ करी त मानको देखौछि ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल भितरे एम्ति छोट छोट किछि सेल एम्ति गुडे गुडे एम्ति ହେଇକି ରହିଥିବ ମଝିରେ କିଛି ଏମିତି ବଡ ବଡ ସେଲ ରହିଥିବେ କିଛି ବଡ ସେଲ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ସେଲ ବୁଝି ହଉଛି କିଛି ବଡ ସେଲ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ସେଲ ଏଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ସେ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କରି ବୁଝେଇମି ଦେଖ ଏଇ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଏଟାକୁ ଟିକେ ଜୁମ ମାରିଦେଲି ବା ବଡ କରିଦେଲି ଏଇ ଭଳିଆ ଛୋଟ ସେଲ କିଛି ରହିଛି ତା ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ବଡ ସେଲ ରହିଛି ଯୋଉ ଛୋଟ ସେଲ ବଡ ସେଲ କୁ ମିଶେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନା ମନେ ରଖ ଜର୍ମିନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ ତାକୁ କଣ କହିବ ଜର୍ମିନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ ସେଲ ବୁଝି ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦିଅ ମତେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ମୁଁ ଆରାମ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଜମା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା କଣ କଥା କଣ ନାହିଁ ଏତିକି ତ ତମମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବ ବାସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ର ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ବି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଏଇ ସେଲ ଗୁଡାକ କିଛି ଅଛି ମଝିରେ କିଛି ବଡ ସେଲ ଅଛି ତ ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଛୁଆ ନା ଜର୍ମିନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ ଲେଖିଦବା ଜର୍ମିନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ ମନେ ରହିବ ଜର୍ମିନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ ଏଇ ଯୋଉ ଜର୍ମିନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ ର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ସେଲ ଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ସେଲ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ ପ୍ରାଇମୋଡିଆଲ ଜେର୍ମ ସେଲ ତାକୁ କଣ କହିବା ପ୍ରାଇମୋଡିଆଲ ଜର୍ମ ସେଲ ମନେ ରହିବ ତାକୁ କଣ କହିବା ପ୍ରାଇମୋଡିଆଲ ଜର୍ମ ସେଲ ବୁଝି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ସେଲ ଟା ଅଛି ଏ ବଡ ସେଲ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ମନେ ରଖ ସାଟଲି ସେଲ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ବଡ ସେଲ ଟାକୁ ସାଟଲି ସେଲ ଛୋଟଟାକୁ ପ୍ରାଇମୋଡିଆଲ ଜର୍ମ ସେଲ ବୁଝିହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପ୍ରାଇମୋଡିଆଲ ଜର୍ମ ସେଲ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଲ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାଇମୋଡିଆଲ ଜର୍ମ ସେଲ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଲ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ ତିଆରି କରିବେ ମନେ ରଖ ଏମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଜର୍ମିନାଲ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗନିଆ କଣ ତିଆରି କରିବେ ସ୍ପର୍ମାଟ ଏଇମାନେ ଏଇଗୁଡାକ ତିଆରି କରିବେ କଣ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲୁ କଲର ସେଲ କିଛି କରିଦେଲି ଏମାନେ ତିଆରି କରିବେ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗନିଆ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗନିଆ ବି 2n ସାଟଲି ସେଲ 2n ହେଲା ତାମାନେ ଡିପ୍ଲୋଏଡ ସେଲ ମାନେ ପ୍ରାଇମୋଡିଆଲ ଜର୍ମ ସେଲ 2n ବୁଝି ହଉଛି ଏଇ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗନିଆ ସେଲ ପୁଣି ତିଆରି କରିବ କଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇକି କଣ ତିଆରି କରିବ ନା ମନେ ରଖ ପ୍ରାଇମେରୀ ୟା ପରେ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ବୁଝେଇବି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ବୁଝି ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ରୁ ମେଓସିସ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମନେ ରଖ କଣ ହବ ନା ମନେ ରଖ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ଯେଟା ଲେଖିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ତାହେଲେ ହାପ୍ଲୋଏଡ ବା ମେଓସିସ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛି n ହେଇଯିବ ସିଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 2n ରହିଥିବ ବୁଝି ହଉଛି ତେଣୁ ଆସ ଆମେ କଣ କଣ କହିଲେ ଏଇ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗନିଆ ଟା ଛୁଆ ମନେ ରଖ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ହବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ହେଇକି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ବହୁତ ଗୁଡାକ ତିଆରି କରିବେ ସେଥି ଭିତରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ଗ୍ରୋଥ ହବ ତ ୟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଫେଜ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୋଥ ଫେଜ ଏଇଟା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ପାଖରୁ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଚୁରେସନ ଫେଜ ତିନିଟା ଫେଜ ରେ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ବୁଝଉଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଯାଉ କଣ କହିଛି ଦେଖିବା ଆଗେ ଟିକେ ପଢିଦିଏ ଫେଜେସ୍ ଅଫ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ କଣ କଣ ଫେଜେସ୍ ଅଛି ଦେଖ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଫେଜ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ଫେଜ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଚୁରେସନ ଫେଜ ତିନିଟା ଫେଜ କହିଦେଲା କୋଉଠୁ ତିଆରି ହେଲା ଗ୍ରୋଥ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଟା ନା ସ୍ପର୍ମାଟୋଗନିଆ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି ସ୍ପର୍ମାଟୋଗନିଆ ପାଖରୁ ତିଆରି ହେଇଛି to divide by mitosis and increase the number କହିଦେଲି increase number କରିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ next spermatogonia grow into primary spermatocyte ଏ spermatogonia କଣ ହବ ନା primary spermatocyte ସିଏ ବି 2n ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 2n କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଆସ ଏଇଠି କଣ ହବ ଗ୍ରୋଥ ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୋଥ ଫେଜ କଥା କହିଦେଇଗଲି 2n ହେଇଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କିଏ ମେଚୁରେସନ ଫେଜ ବା ସେଟା ବଡ ହବ ଦେଖ ମେଚୁରେସନ ଫେଜ ମାନେ କଣ ନା ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ର କଣ ହେଲା ମେଓସିସ 1 ଦେଇକି ତିଆରି ହେଲା କଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ମେଓସିସ 2 ହେଇକି ତିଆରି ହବ କଣ
ना स्पर्माटिड्स कोन तयारी हबो मन रख स्पर्माटिड्स ए सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट भी एन स्पर्माटिड भी एन हे गेला तापर स्पर्मियोजेनेसिस या परे गुटे वर्ड आसीबो मन रख स्पर्मियोजेनेसिस टा कोन ना स्पर्माटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्माटोजोआ माने कोन स्पर्म सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट ए सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट ता तयारी करिवो कोन तयारी करिवो ना मन रख स्पर्माटिड्स टीआईडीएस स्पर्माटिड्स ए स्पर्माटिड टा पुनी कन्वर्ट हे जिवो एम्ति फ्लाजेला थियो बा स्पर्म को तयारी हे जिवो ताको आज स्पर्माटोजोआ ए स्पर्माटोजोआ टा कोन जो प्रोसेस रा तयारी हला ताको कुहा जे स्पर्मियोजेनेसिस क्लियर तापर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ता म करि नै कहिमी हला हार्मोनल कंट्रोल ए जो स्पर्माटोजेनेसिस कोन कोन हार्मोन को कंट्रोल करे सेटा देखिबा जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हला फ्रॉम हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द प्रोसेस ए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ता पूरा टोटल हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही ताको कंट्रोल करे हला कंट्रोल द प्रोसेस अच्छा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मन रखो फीमेल भी मेल भी ए दीटा हार्मोन मेन एफएसएच गुटे एलएच गुटे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गुटे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल टा एक्ट करे साटली सेल ऊपर साटली सेल माने ए बड़ सेल ऊपर एक्ट करिवो आ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स लेडिक सेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन ए जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ता का स्टिमुलेट करिवो ना लेडिक सेल को स्टिमुलेट करिवो पिला माने त माने कहथो जे लेडिक सेल टा कोठी अछि ए टिके पूर्व तम जो टेस्टिस स्ट्रक्चर करथनी एगुडा कुआतला ना टेस्टिकुलर लोब्यूल ए टेस्टिकुलर लोब्यूल भितरे मने पका एम्ति सब कोयल हेकि थिला एगुडा कुआतला सेमिनिफेरस ट्यूबुल मने पड़छु ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल भितरे पुनी छोट एम्ति छोट सेल थांती ए सेल गुडा को कुआ जे लेडिक सेल बुझियोछि एई माने जाय कि प्रोड्यूस तयारी करंती कोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बुझियोछि अच्छा टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर स्पर्माटोजेनेसिस पई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ता बहुत ही दरकारी बुझियोछि तब नेक्स्ट पेज को चलो कोन कहिछि देखिया इंपोर्टेंट पॉइंट ए मानकर कोन होला स्टार्ट एटा स्पर्माटोजेनेसिस केबे स्टार्ट हो ना प्यूबर्टी जन्म होला परे कंटीन्यूअस प्रोसेस इन मेल्स मेल डेथ पर्यंत ए प्रोसेस ता तार कंटिन्यू रहइबो हला वन प्राइमरी स्पर्माटोसाइट प्रोड्यूसेस फोर स्पर्म ए जो गुटे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट आसिला मेयोसिस हे कि दीटा सेल हबो दीटार पुनी ए दीटा केतरा हेबे चारिटा हेबे हो ना ना केतरा हेबे चारटा हेबे ए चारिटा जाको कोन तयारी हो फ्यूचर रे ना स्पर्म तयारी हो से कथा कहला फोर स्पर्म बुझिला सपोर्टेड बाय सैटोली सेल माने कोन बड़ बड़ सेल गुडा को जो प्रोटेक्ट करिवो बा सपोर्ट करिवो अच्छा मन रखो ए जो स्पर्म गुडा को तयारी हेले माने न्यूट्रिशन नेबे कहा पाकरू ना ए सैटोली सेल पाकरू न्यूट्रिशन नेबे खाद्य पोषण तांकर हेड पार्ट ए भीतर को थिवो आ टेल पार्ट बाहर को एमिति थिवो बुझी होची तापर नेक्स्ट पेज को चला जिबा डायग्राम से एबे बुझो देखो एटा होची तमरो कोहा हला कोन ए जो स्पर्माटोगोनियम स्टार्ट हे गला एउठु तयारी हेला ये तयारी करियो कोन प्राइमरी स्पर्माटोसाइट प्राइमरी परे तमरो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट रु एटा जो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट रु तयारी हेला कोन ना तमरो ई स्पर्माटिड देखो तयारी हेची जानि परछ ना नहीं स्पर्माटिड परे एबे स्पर्म जो स्ट्रक्चर आसीगला याको कहबा हमें कोन स्पर्माटोजोआ बा स्पर्म सैटोली सेल कोन ए जो या भितरे ए जो बड़ बड़ सेल गुडा को कराइची ए गुडा को होचंदी कोन सैटोली सेल बुझियोची जो ग्रीन कलर एड दे दिछि सैटोली सेल होची ए ग्रीन गुडा ए जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल भितरे क्रॉस सेक्शन गुटे नै निया आइछि देखो केमिति कोन क्रॉस सेक्शन ता भितरे केमिति स्पर्म गुडा को बड़ होवंती बा ग्रो करंती बुझियोची आराम से तापरे कोन कोन छोटो फंक्शन देखो ए की फंक्शन ऑफ सैटोली सेल हला सैटोली सेल रो कोन कोन फंक्शन होछि प्रोवाइड नोरिशमेंट टू डेवलपिंग जर्म सेल जो न्यूट्रिशन दबो आ कोन फागोसाइट रेसिडुअल बॉडीज हला फागोसाइटिलाइज रेसिडुअल बॉडीज आ कोन करिवो ना सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी सीक्रेट करिवो किए ए जो तमरो सैटोली सेल हला फ्रॉम ब्लड टेस्टिस बैरियर विथ टाइट जंक्शन ब्लड आउ टेस्टिस भितर बैरियर करिवो आ कोन टाइट जंक्शन करेवो हला सपोर्ट स्पर्माटोजेनेसिस को सपोर्ट करिवो एति की फंक्शन रहिला तमरो कार सैटोली सेल लो बुझी होचे आराम से नेक्स्ट जानि परियो ल्यूमेन जो जागाटा एटा को जो ए जो स्ट्रक्चर टा कोन आछि ना गुटी एमिति पार्ट को कट करके एटा को बड़ करी जूम करी देखैछि
ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କହିଲା ହେଇ ଯୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟଟା ଏଟା ତମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଲ୍ୟୁମେନ୍ ପାର୍ଟ ସେଇ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଲ୍ୟୁମେନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟୁମେନ୍ ପରେ ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ଜଂକ୍ସନ ଏଇଗୁଡାକ ଆସିଯିବ ଏଟା ଟାଇଟ୍ ଜଂକ୍ସନ ଆସିଯିବ ଟାଇଟ୍ ଜଂକ୍ସନ ସାଟଲି ସେଲର। ତାପରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ଜର୍ମିନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ କେମିତି କଣ ତିଆରି ହେଇଛି। ଜର୍ମିନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଗଲି ଜର୍ମିନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ ରୁ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିଆ ତାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଫେଜ କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଛି ଗ୍ରୋଥ ଫେଜ ଏଇଟା ତମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ଟା ଗ୍ରୋଥ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ। এই ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ମ୍ୟାଚୁରେସନ ଫେଜ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟା ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟା 2n ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିୟମ ହଉଛି 2n ତାପରେ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ହେଇଗଲା ଏବେ କଣ n ଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ କଣ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ। ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଟେଲ ପର୍ସନ ଟା ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କଣ ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍। ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍ ମାନେ କଣ କହିଲି ନା ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆକୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍। ତାପରେ ଏଠି ତମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସ୍ପର୍ମ କରିଦେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସ୍ପର୍ମ ଟା ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଟେଲସ କରେଇବି ବୁଝେଇବି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏ କ୍ଲାସ ରେ ଯେତିକି ରହିଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଗଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସ୍ପର୍ମ ଟା କରେଇବି ଠିକ ଅଛି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।